লেখামুরে আর বুদ্ধি ঠিক আছে তারপর এত বড় আউলো আর সম্ভব হয় না। একটা করে আলু 1 কেজি ছোট একটা তো ভিডিও করবেন না এই যে পটেটো পোস্ট আনছেন পটেটো পোস্ট এটা ভিডিও তো মানুষ দেখো যে ইমেজ আর পটেটো পোস্ট দিলে আলু কত বড় হয়। আমার জিজ্ঞান তো জিজ্ঞান সেই ইয়ের নাগাল একটা করে আলু 1 কেজি 1.5 কেজি করে ওজন হয়েছে। তো জানিও না ইয়ার চেয়ে বড় বড় ওজন আছে 1100 গ্রাম 1200 গ্রাম পর্যন্ত আলু আমাকে আছে এনে আছে কিন্তু আমাকে বাইন মারা আছে এই সব গ্রিন বায়োটেকের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে এরকম হইছে। ইমেজ কয়বার মারছিলা? ইমেজটা দুইবার মারা হয়েছে একবার 20 থেকে 25 দিন একবার মারি আমরা আর 40 থেকে 45 দিন একবার মারি। আর পটেটো বুস্ট কয়বার মারছিলা? পটেটো বুস্টটা আপনার এই 50 থেকে 55 দিনে আর এমবুরে 70 75 দিন একবার দুইবার করে আমরা পটেটো বুস্ট মারি। তাতে তোমার বিঘা কত বস্তা হইছে বিলা তোমার অনুমান হয়? বিঘা 160 প্লাস 160 65 62 61 এরকমই হয়। 160 65। হ্যাঁ একটা আলুর ওজন কত হইছে মোটামুটি? একটা হাইয়েস্ট হইছে 1200 গ্রাম 1150 গ্রাম এরকম ওজন মোটামুটি। একটা আলুর ওজন? একটা আলুর ওজন মোটামুটি 1100 গ্রাম প্লাস। তোমার এই আলুটা মাপ দছে দেখি কত হয় হয়? হাতের মধ্যে মাপ দিলে তো প্রায় 1 ফুটি হইবার চা 7 ইঞ্চি দেখাই গেতাছে মোটামুটি 7 ইঞ্চি লম্বা আছে আপনার পাশে মোটামুটি 5 ইঞ্চি মতন আছে। এটা যে হাতে নিলে তো আমার হাতে দেওয়া যায় না আধা কেজির ইমেজ নাম্বার হই যে প্রিয় চাষী ভাইরা দেখেন দেখছেন তো আমাদের গ্রিন বায়োটেক কোম্পানির ইমেজ আধা কেজির ইমেজের ছিল পটেটো বুস্ট ব্যবহার করার পরে 1 বিঘা জমিতে 160 থেকে 70 বস্তা আলু হয়েছে। এটা আমার নিজের কথা না, এটা এখানকার চাষির মুখের নিজের মুখের কথা। 1 বিঘাতে 160 থেকে 170 বস্তা আলু হয়েছে। একটা আলুর ওজন হয়েছে 1100 গ্রাম থেকে 1200 গ্রাম। ছোটাও আছে ছোটটা কম এখানে ধরেন 40% আলু অল্প ছোট 60% আপনি গ্রাম 200 গ্রাম তো আছেই। 1 ফুট है इसका तुम्हारा नाम क्या है भाई? रुखसाना अली गाँव का नाम? 17 कोनरा एनसी 17 कोनरा एनसी। तुम्हारा पोटैटो खेती कितना है? 100 के आसपास 100 बीघा। हाँ अभी तो कितना उठा है आलू? आलू 10 बीघा उठाया 10 बीघा। 10 बीघा। ये आलू में तुम लोग क्या क्या ज़्यादा यूज़ करता है? इमेज और पहली इमेज और ग्रीन और पोटैटो बूस्ट और ग्रीन बायोटेक का ये ग्रीन बायोटेक का हाँ कैसा लगा है ग्रीन बायोटेक का प्रोडक्ट यूज़ करके? बहुत अच्छा पहले वाला जितना प्रोडक्ट आया तुम ये आलू दिखाओ तो पहले कितना बड़ा हुआ है। ये देने के वजह से एक तो आलू कितना बड़ा हुआ है। ये देने के बाद ये 1100 ग्राम हो गया। ये 1100 1 केजी 100 ग्राम ओजन हुआ है एक तो आलू का। ये इमेज देने के वजह से और पोटैटो बूस्ट देने के वजह से। पोटैटो बूस्ट तुम इमेज कितना बार यूज़ किया इधर? 2 बार 2 बार। 2 बार और पोटैटो बूस्ट 2 बार 2 बार। और साथ में हिमी ग्रीन भी है वो हमारा पास नहीं है। और ये तुम इमेज तो दिखाओ तो इधर ये है इमेज और पोटैटो बूस्ट दिखा तो ये है पोटैटो बूस्ट। दूसरा आलू दिखाओ तो ये आलू देखिए ये आलू आपका इमेज से भी ज़्यादा बड़ा हुआ। इमेज से बड़ा ज़्यादा बड़ा हाँ। ये हाफ किलो 500 ग्राम 500 ml का इमेज का बोतल से बड़ा है। ये 1 केजी आलू। हाँ ये इमेज देने की वजह से एक तो आलू का वजन हुआ 1 किलो का ऊपर 1 किलो देखिए 1100 ग्राम 1200 ग्राम ऐसा हुआ 1.5 इंच ऊंचा हो गया। इमेज से भी ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए भाई कितना आलू हुआ है। ये ऐसा 1 बीघा में इतना बड़ा है। कितना हुआ 2 बीघा में नुकसान? 2 बीघा में 320 320।